dili pwede nga magpaabot ka. Taas na kayo nga daw. Okay, napaluan ang boat number 22. Okay? Kanaon na to. Kay dili na mo makuha ang Number 10, starting. pag-i-move nyo dili sa bangka. 22! Paliw ko, i-move nyo dili dapat mga sir. Wala pa, sige, underline. Walay mo dagan ha. Wala pa. Pagding kusuka ating Gangat Sports, no? From Team Sports Pacific. Okay? Tanaw na ito ha, kinsay nakauna dito sa second boya. Okay, so for the first turn, we have the Sports Pacific. Ang Gangat Sports ang nakuna karon. Okay? Boat number 04. Okay? So ang nasa ika-duwa nga spot ang Team Sports Pacific Yapon, ang Pacific Orange. Okay? Ang boat number 03. Okay, so ang nasa ika-third spot, hala, nakakuha karon sa second spot ang Ismailin. Pero di, gibiyaan man ang Ismailin. Niining Pacific Orange. Ating kusuga dahil nakabumbudan. Sa lahutay kitubunit. Tanawa ra o. Murag. Gitayhop, no? Ya, tunin kayo. Tulin kayo. Okay, for the first lap, approaching sa boya. Number 1, we have a Team Sports Pacific. Particular ang Gangat Sports. Boat number 04. Layo-layo ang distansya niya. Ang rider from Cebu City. Yeah! And we have still from Sports Pacific, the Pacific Orange, boat number 03. Habang nasa ika-third spot, boat number 10 from 1911 from Malapatan, Sarangani Province. At ang nasa ika-fourth spot, boat number 09. Uy, kasigsap! From Balut Island, Sarangani Province. Boat number 22. At nasa ika-fifth spot, boat number 22 from Ornaisa. At yung Ornaisa tatanong kakalat po ni siya ang medyo na bad start kaganiha. Okay? So, yeah, approaching na karon alang sa final turn. Boya number 4, andam, mga timer for the final turn. Gikan sa boya number 4, we have from Team Sports Pacific, ang Pacific Blue Orange boat number 04, the rider from Cebu City. We have Mr. Adrian Mapia. And for the second spot, we have still Sports Pacific, Pacific Orange, boat number 03. Pagkakanay alang sa third spot. Pero nakuha sa 1911, the Power Blade, boat number 10. O ang fourth spot, ang boat number 09 from Team Ismailin. And we have for the fifth spot, boat number 22, Tata, Magkakalat from Malapatan, Sarangani Province, Team Ornaisa. Uy, nabilin ang kuan, isa ka Ismailin. Ismailin, boat number 39. Okay? Okay. So pabuto na to Bumbulet na matab unit.